Aw benici aka ɲɛmada la Planet Sport TV Mali sanfɛla la. An b'a fɔ aw bisimila Mali samata sɛgɛ minnu bɛ ballon ta jamana kɔ kan olu ka kibaruya la. Bi an bɛ taa Angleterre, an bɛ taa Portugal, an bɛ taa Turquie, an bɛ taa Allemagne ani France. Hali n'a sɔrɔla jamana fila laban min kofɔra olu bɛ trêve la ni kuma la. An b'a daminɛ Angleterre Premier League kɔnɔna la. Boxing Day o tun bɛ senna yen nɔ. O la tile 16nan o ballon tan sigila sen kan nin dɔgɔkun kɔnɔna la. Mardi décembre kalo tile 29 san 2020 Brighton ale bina Arsenal ɲɛkɔrɔya la 1-0 tile 16nan kɔnɔna la. I Bissouma milieu international malien do a jɔsen bonyana wa a ye sanga 90 bɛɛ lajɛlen ta Brighton ma fanfɛla la. O défaite in kɔfɛ a ka tɔn bɛ jɔyɔrɔ 17nan na kuru 13 ka dɔbɔ ye 7 ye. Tile 17nan hukumu kɔnɔna la Brighton ale bɛ Wolverhampton bisimila samedi janvier kalo tile 2 san 2021 17h30 wagati temps universel. O togoya kelen na Southampton na ale ni West Ham ye filan bi kɛ fu ani fu. Musa Jɛnɛpo ele international malien do a fɛnɛ kɛla titulaire ye Southampton ma fanfɛla la. Hali n'a sɔrɔ a y'a jɔyɔrɔ bila sanga 76 na. O jaabi in kɔfɛ Southampton bɛ jɔyɔrɔ kɔnɔntɔnnan na kuru 26 u ka faranga ye 6 ye. Tile 17nan nata Musa Jɛnɛpo ka tɔn ni Liverpool bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lundi janvier kalo tile 4 san 2021 20h wagati temps universel. N'an bɔra Angleterre an bɛ pankuru ta an ma kunda Portugal kan. Olu ta tun ye tile 11nan ye a bɛ wele ko Premier League. O tile 11nan hukumu kɔnɔna la FC Porto ale ye se sɔrɔ Victoria Guimaraes kan 3-2. An Malienw bɛ se k'a fɔ k'o ye Palais Sako ale ni Musa Marega ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye. A da jara Musa Marega ka tɔn na ka da mun kan Musa Marega ale yɛrɛ kɛra passeur décisif ye ndolati in kɔnɔna la. Sanga 40 ani sanga 2nan Marega a ye sanga 90 bɛɛ lajɛlen ta FC Porto fanfɛla la. Victoria Guimaraes ma fanfɛla la mun ye Palais Sako a fɛnɛ ye sanga 90 bɛɛ lajɛlen ta a ka tɔn olu fanfɛla la. O jaabi kɔfɛ FC Porto bɛ jɔyɔrɔ 3nan na kuru 25 u ka faranga ye 13 ye. Mun ye Victoria Guimaraes olu bɛ jɔyɔrɔ 4nan na kuru 19 u ka faranga ye 3 ye. Tile 12nan hukumu kɔnɔna la FC Porto ale ni Moreirense bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche janvier kalo tile 3 san 2021 21h wagati. Victoria Guimaraes ale bɛ National bisimila o don kelen 15h wagati. N'an bɔla Portugal la an ma kunda Turquie kan. Turquie olu ta ye Super League ye a tun bɛ tile 15nan hukumu kɔnɔna la. O la Gaziantep FK ale se sɔrɔ Alanya Sport kan 3-1. Kunnafoni duman ye mun ye Nouadhiko attaquant international malien do ale ye celu datigɛ ka taa Gaziantep FK ma o kanu la kabi sanga 10nan kuma la. O sɛbɛn m'a to Gaziantep FK ale bɛ yɛlɛ fo jɔyɔrɔ 4nan na kuru 27 u ka faranga ye 11. Samedi janvier kalo tile 2 san 2021 Gaziantep FK ale bɛ wuli ka ka taa Edzon Bibi fɛ yen nɔ 10h30 wagati temps universel. Hukumu kelen kɔnɔna la AT Sport ale ye sɛbɛya jan sɔrɔ Antalya Sport kan 6-0 tile 15nan kɔnɔna la mun sigila sen kan mardi décembre kalo tile 29 san 2020. Adama Nos Traoré milieu international malien do ale ye dolatan passe décisif fɔlɔ kɛ sanga 8nan kuma la. Hali n'a sɔrɔla a y'a jɔyɔrɔ bila sanga 68nan. O sɛbɛya jan kɔfɛ AT Sport bɛna jɔyɔrɔ 6nan sɔrɔ kuru 24 u ka faranga ye 4 ye. U ka match en retard kelen bɛ kɔfɛ. Tile 16nan hukumu kɔnɔna la Adama Nos Traoré ka tɔn o ni Konya Sport bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samedi janvier kalo tile 2 san 2021 16h wagati. O kadiri kelen kɔnɔna la Sivasspor ale bina Besiktas d'Istanbul fɛ 7-0. Mamadou Samassa gardien international malien do ale taara ballon ta a ka celu kɔnɔna la siɲɛ 3. A tɔɲɔgɔnkɛ ye Mustafa Yata Bari ale fɛnɛ kɛla titulaire ye hali n'a sɔrɔ a y'a jɔyɔrɔ bila sanga 60 ani sanga 2nan. Samba Kamara ale ma ye ka sababu kɛ bana ye. O défaite kɔfɛ Sivasspor bɛ jɔyɔrɔ 14nan na kuru 17 a ka dɔbɔ ye 3 ye. Tile 16nan hukumu kɔnɔna la Denili Sport ale ni Sivasspor bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ samedi janvier kalo tile 2 san 2021. N'an bɔra Turquie an bɛ taa Belgique olu tun bɛ tile 19nan na Saint-Truiden ale ye se sɔrɔ Beerschot kan 1-0. Ni Beerschot kofara o b'an hakili jigin Cheikh Ismaila Kulubali la a yɛrɛ ye sanga 90 bɛɛ lajɛlen ta. O défaite kɔfɛ Cheikh Kulubali ka tɔn bɛna jɔyɔrɔ 7nan na kuru 28 o ka dɔbɔ ye 1.
Nambora Belgique ama kunda Allemagne ka Bundesliga no watila ube trevla nga reprise bollale no kabe samedi natama janvier kalot le fla samba fla ani muga ani kili ogum konala ofenem jaje sama seukaton uluni Fribourg be nyon soro o don ko folena 14h30 wati wa o samedi kili janvier kalot le fla munye be Leipzig Amadou Aidara katon ulube ulka jogata Stuttgart feno 19h30 wati andulatan medo Bundesliga kili tanana ogum konala nyano che Leipzig be joro sabana na kurumugan shiki kuru fla de bu ni Bayern Munich che ale be joro folla kuru bisaba o fenna ma ale be joro tan flanana kuru tan duru en meta Franci olu fene ka reprise boldale no kabe mercredi natama janvier kalot le oro samba fla ani mugani kele ola kletan shekina bolontan olu le be sigi 5 FC Metz ale ni Bordeaux be nyonsro FC Nantes ale ni Rennes Strasbourg ale ni Nîmes be nyonsro Lille ale ni Angers Lyon ale ni Racing Club de Lens Reims ale be Dijon bismillah o kum kelen konala Nambala no ameta Espagne oluta Liga Atleta Norona o sigla 5 ni dogo kun miliyere la ogum konala Elche ale ni Real Madrid e flan bike kele ani kele Youssouf Kone défenseur international malendo amaye kene kan Elche fan felala otoga kele na Abdoulaye Diaby afene attaquant international malien afene maye kene ka Getafe alaga dashili senfe Atletico Madrid nyakorala kele ani fu Bikuna funi ama kunche Mali yere konala ya munye Stade Malien de Bamako yi ale bakanga Mali jorofa Ligue des Champions africaine de football konala okoso Stade Malien ale ni wak de Casablanca ulukanga nyosro mercredi nata janvier kalot le woro samba fla ani muka 16e de finale retour la ale kala Bamako abe dogo kun kelen bonyango bo Stade Cesaro kele anifu match retour ya bakanga laven tugodi ani Stade manager général nyosro Cheikh Diallo anga ka krofo laje bon ambega nga laben au mieux. Comment il a fait tu vois le club a ambition follow. Donc depuis la compétition Bolodara agné la même minute quand match follow quand c'est match flana premier match on a préparé au mieux. Donc on continue la préparation que maintenant, il fallait que vraiment maintenant stade sous Dalemba à la engouement populaire autour de l'équipe. Vraiment ça nous encourage beaucoup et ça nous donne confiance aussi. Bon, huis clos, je ne sais pas ni avantage de l'eau parce que on sait effectivement Rabou Baraka public ça compte beaucoup. Surtout en un public qui a présence déploré. On voulait que vraiment la victoire en un public a fêté en fait. Donc au Fanata BT, au Louga Djamakacha, au public c'est très important. Bon, maintenant, moi je pense que le match ça se joue sur le terrain. Donc sur cette mentalité-là, qu'il faut terrain, il faut un résultat avec public, sans public. Moi, je pense que tout se passe sur le terrain et il faut qu'on soit là ce jour. Non, ça dernier équipe en jouera match aller là, en gagnant. Voilà. Donc, compétition, il s'est planchement blanc jeu. À d'autres c'est gagné, à d'autres c'est gagné. Mais moi je pense que Miga Gela, oui, il y aura la qualité. Ni Jorani, il y aura la qualité. Ni Dalembi, il y aura là. Kachala fait, il y a un résultat. Maintenant, je pense que ni équipe une qualité là. Il y a des bons joueurs. Réaction, oui, réagit au bon moment. Moi, je pense que c'est le plus important. Au stade de la qualité, il faut qu'on ait genou et en qualité, en détermination. On a vu pour l'année 25, ça c'est Alaka Banambe Jamana Kono, Banambe Mondu Kono, ça Alaka au Bananoya, au Banabampeo. Animal, on a un problème politique, tu vois, sportif. Fait mal là, on a des problèmes de Alaka Ben Roya, Alaka Beba.
c'est quoi des fois un sportif ou un même ballon temps milieu là le sport au milieu là il faut que ala ka so hakilla ka sabali dama pour que au moins on se un sport pratiqué année 2021 o de bɛ dansigi an ka bi kibaruya la an b'a fɔ aw bɛɛ ni ce a ka ɲɛmara n'a ka tulomajɔ la an ka kibaruya ninnu olu kan o la an b'a fɔ a k'an bɛn dɔgɔkun nata a ye to Planet Sport TV Mali sanfɛla la walasa a ka se ka Mali balontan kibaruya sɔrɔ a wagati la k'a to diɲɛ fan bɛɛ.